ناظرین السلام علیکم، میں شائق الاسلام خیر مقدم کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسٹڈی پوائنٹ پر۔ ناظرین، اردو قواعد کے اس کورس میں آپ کو مقابلہ جاتی امتحانوں کے طرز پر اسٹڈی پوائنٹ کی جانب سے پوری کورس کروائی جائے گی۔ تو دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے علم ہجا کا بیان پڑھا تھا، آج ہم لوگ اعراب کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ ویڈیو۔ دوستو، آج کل ابھی جلدی ہی میٹرک اور انٹر کا ایگزام ہونے والا ہے، اور کچھ بچے علی گڑھ اور جامعہ کا انٹرنس ٹیسٹ بھی دینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت ہی مفید ہے۔ تو آپ لوگ دیکھتے رہیں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اعراب کا بیان۔ تو اعراب کسے کہتے ہیں؟ تو اعراب ان چند علامتوں کو کہتے ہیں جن کے ذریعہ حروف کا آپس میں میل ہوتا ہے، یعنی حروف آپس میں جڑ جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، تو اس کو اعراب کہتے ہیں۔ پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ اعراب ان چند علامتوں کو کہتے ہیں جن کے ذریعہ حروف کا آپس میں میل ہوتا ہے یا ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، یعنی کنیکٹ ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کی مندرجہ ذیل 7 قسمیں ہیں، اس 7 قسموں کو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ پہلا ہے آپ کا اعراب میں زبر، زیر، پیش، جزم، مد، تشدید، تنوین۔ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے آپ کا زبر، دوسرا زیر، تیسرا ہے پیش، چوتھا ہے جزم، پانچواں ہے مد، چھٹا ہے تشدید اور ساتواں ہے تنوین۔ زبر کو دیکھ لیتے ہیں۔ زبر کسے کہتے ہیں؟ زبر کے معنی ہے اوپر۔ یہ جو الف ہے اس کے اوپر جو زبر ہے، تو زبر کے معنی کیا ہے؟ ہمیشہ اوپر۔ یہ ایک ترچھی لکیر ہے، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ کہ ترچھی لکیر ہے جو لفظ میں حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ ہمیشہ زبر جو ہوتا ہے حرف کے اوپر ہوتا ہے، نیچے نہیں ہوتا ہے۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے اس کو زبر کہتے ہیں، کیونکہ وہ اوپر ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زبر کہتے ہیں۔ اب امپورٹنٹ بات جان لیتے ہیں کہ عربی میں زبر کو فتحہ کہتے ہیں۔ تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ زبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ امتحانوں میں اس طرح کا سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو عربی میں زبر کو فتحہ کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر ہوتا ہے اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹیٹ وغیرہ کے ایگزاموں میں یا سی ٹیٹ کے ایگزام میں یا علی گڑھ اور جامعہ کے ٹیسٹ میں، انٹرنس ٹیسٹ میں یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ جس حرف پر زبر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفتوح، مضموم، ممدوح یا مشدد۔ تو اس طرح کا ایک سوال پوچھا جاتا ہے، یا مکسور۔ تو جس حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفتوح بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ یہ مفتوح ہے، آپ کا مفتوح کہتے ہیں۔ جیسے اسلم ہے، سلطنت ہے، مرکز ہے۔ تو اسلم میں الف کے اوپر زبر ہے، اور سین کے بعد لام ہے، لام کے اوپر زبر ہے۔ اسی طرح سلطنت میں سین کے اوپر زبر ہے اور تو کے اوپر زبر ہے۔ میم میں، مرکز میں میم کے اوپر زبر ہے اور کاف کے اوپر زبر ہے مرکز میں۔ تو یہ دیکھ لیں گے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زبر کے معنی اوپر کے ہیں، اور عربی میں زبر کو فتحہ کہتے ہیں۔ یہ جاننا یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایگزام میں، امتحانوں میں پوچھا جاتا ہے۔ اور جس حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے اس کو ہم مفتوح بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ مفتوح۔ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ زیر کے معنی نیچے کے ہیں۔ زیر کے معنی کیا ہے؟ نیچے کے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کے نیچے کیا ہے؟ یہاں پہ زیر ہے، یہ والا۔ تو زیر کے معنی نیچے کے۔ چونکہ یہ ترچھی لکیر کسی بھی لفظ میں حرف کے نیچے لگتی ہے، اس لیے اس کو زیر کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو کسرہ کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنے والی چیزیں امتحانوں میں پوچھا جاتا ہے کہ عربی میں زیر کو کیا کہتے ہیں؟ تو کسرہ کہتے ہیں۔ اور جس حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے اس کو مکسور یا مکسورہ کہتے ہیں۔ دونوں نام ہوتا ہے، یعنی کہ جس حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے اس حرف کو یا اس لفظ کو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مکسور یا مکسورہ کہتے ہیں۔ جیسے دل، گن، مسکین وغیرہ۔ تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مکسور۔ کہ یہ اس میں دال کیا ہے؟ دل میں دال مکسور ہے، گن میں گاف یا مکسور ہے، اور مسکین میں میم کیا ہے؟ مکسور ہے، کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے۔ تو امتحانوں میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ زیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو کسرہ کہتے ہیں، اور جس حرف کے نیچے زیر ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟
और मकसूर बोलते हैं, यानी उस हर्फ को मकसूर बोलते हैं या मकसूरा बोलते हैं। इम्तिहान में ये पूछा जाता है। जैसे दिल में दाल जो है, दाल क्या है, मकसूर है क्योंकि इसके नीचे ज़ेर है, और गिन में गाफ क्या है, मकसूर है क्योंकि इसके नीचे ज़ेर है, और मिस्कीन में मीम मकसूर है क्योंकि इसके नीचे ज़ेर है। आगे देख लेते हैं। आगे है कि पेश। पेश जैसा कि आप देख रहे हैं कि अलिफ के ऊपर पेश है, जिस हर्फ पर ये निशानी होती है उसको अदा करते वक्त ज़बान आगे होती हुई मालूम होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, पेश कहते हैं। जैसे चुप, तो चुप में लगता है कि ज़बान कहाँ जा रही है, आगे जा रही है, जैसे चुप, और या बुलबुल या गुल वगैरह, तो इसको क्या बोलते हैं, हम पेश बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। 4 नंबर में है जज़्म। जज़्म, जिस जज़्म का दूसरा नाम सुकून भी है। जज़्म का दूसरा नाम क्या है, सुकून है। इम्तिहानों में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि जज़्म का दूसरा नाम है, सुकून है, तो ये याद रखेंगे कि जज़्म का दूसरा नाम क्या होता है, सुकून होता है। जिस हर्फ पर जज़्म होता है उसमें हरकत नहीं होती है। जिस हर्फ पर जज़्म होता है उसमें हरकत नहीं होती, बल्कि ये वाली अलामत होती है, जो ये अलामत है, बल्कि उससे पहले वाला हर्फ अपने एराब के मुताबिक उसके साथ जुड़ जाता है। बल्कि उससे पहले वाला हर्फ अपने एराब के मुताबिक उसके साथ जुड़ जाता है। जैसे मज़दूर, मज़दूर में जे क्या है, जज़्म है जे पर, और बर्बाद, फरहत, मकसद, आमिल वगैरह, इन अल्फाज में जे क्या है, जे क्या है, ये जज़्म है जिसके ऊपर ये सुकून है, रे के ऊपर है, ते, काफ, दाल, लाम पर जज़्म है, तो इसको बोलेंगे मजज़ूम। क्या बोलेंगे, जिस हर्फ पर जज़्म होता है वैसे हर्फ को क्या बोलते हैं, हम मजज़ूम बोलते हैं। आगे देख लेते हैं 5 नंबर कि मद। मद जो है, ये जिस हर्फ पर ये अलामत होती है उसको लंबा करके यानी कि खींच कर पढ़ा जाता है। मद की अलामत जिस हर्फ पर होती है उसको खींच कर पढ़ा जाता है। जिस हर्फ पर मद हो उसकी दोगुनी आवाज़ निकलती है, यानी वो लंबा करके पढ़ा जाता है। मसलन अलिफ मज़बर आ, इसलिए उसको अलिफ ममदूदा भी कहते हैं। ये इसको अलिफ ममदूदा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खींच कर पढ़ा जाता है, इसके ऊपर क्या होता है, मद होता है। जैसे आम, आला वगैरह। आगे देख लेते हैं तशदीद। तशदीद, जब किसी लफ्ज़ में कोई हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है तो उस पर तशदीद लगती है। तशदीद की अलामत देख ही रहे हैं आप कि अलिफ के ऊपर तशदीद है, और जिस हर्फ पर तशदीद लगती है उसको मुशद्दद कहते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है। अक्सर जो टेट का एग्ज़ाम होता है या सी टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अलीगढ़ और जामिया का एंट्रेंस होता है कि जिस हर्फ पर तशदीद होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मुशद्दद कहते हैं। और हर्फ मुशद्दद पहली बार साकिन और दूसरी बार क्या होता है, मुतहरिक होता है। हर्फ मुशद्दद क्या होता है, पहली बार साकिन होता है और दूसरी बार क्या होता है, मुतहरिक पढ़ा जाता है। मसलन ज़र्रा, मिल्लत, कफ़ारा वगैरह। तो इसमें क्या है कि ज़ाल पे यानी कि ज़र्रा जो रे पर क्या है तशदीद है, मिल्लत में लाम पर तशदीद है, कफ़ारा में काफ पर या फे पर तशदीद है। तो जिस हर्फ पर तशदीद होता है उसको क्या बोलते हैं, हम मुशद्दद बोलते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है। 7 नंबर है, और कवायद के जो 5 हिस्से हैं इल्मे हिजा, तो इल्मे हिजा आज कंप्लीट हो रहा। आगे हम लोग पढ़ेंगे इल्मे सर्फ़ का बयान पढ़ेंगे, फिर इल्मे नहव पढ़ेंगे, फिर इल्मे बलागत पढ़ेंगे, फिर इल्मे उरूस पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो है कवायद का वो आज हम लोगों का पूरा हो रहा है। फिर अगला हम लोग इल्मे सर्फ़ का बयान पढ़ेंगे। तो तनवीन देख लेते हैं। तनवीन किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ यानी नून न होने के बावजूद नून की आवाज़ दे, यहाँ पे मद छूट गया है यानी आवाज़ दे, तो उस पर तनवीन की अलामत लगा देते हैं, जैसे मजबूरन, इत्तेफाकन, मसलन वगैरह। तो तनवीन हम लोग सीख गए कि तनवीन किसी लफ्ज़ का आखिरी हर्फ नून न होने के बावजूद और नून की आवाज़ दे तो उस पर तनवीन की अलामत लगा देते हैं। जैसे मजबूरन, तो मजबूरन जो है ना रन, तो इसमें नून है नहीं लेकिन आवाज़ किसकी आ रही है, रन के नून की आवाज़ आ रही है, इसलिए इसमें क्या लगा दिया, या तनवीन लगा दिया गया। और इत्तेफाकन, इत्तेफाकन में काफ के बाद लग रहा है कि नून है, हालांकि नून है नहीं, और उस नून की आवाज़ को देने के लिए क्या लगा दिया, तशदीद लगा दिया। और इसी तरह मसलन में मसलन क्या है, उस पर तशदीद है नहीं लेकिन उस पर, या नून है नहीं लास्ट में, लेकिन नून ना होने के बावजूद उस पर क्या लगा दिया, अलामत तनवीन लगा दिया, इसलिए हो गया ये मसलन। तो दोस्तों आज का ये क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आपका जो कवायद का 5 हिस्सा है उसमें से पहला जो हिस्सा है इल्मे हिजा का बयान वो कंप्लीट हो रहा। आगे हम लोग इल्मे सर्फ़ का बयान पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।